parkiran kono iku. Apa jere bos tan kono iku ya? Sudah coba be lapor dikit kita nih ke. Ya. Ya, assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Ini kan anak-anak parkiran ke sapi kan? Di larasan mentuntun kita ta. Lah bukan di dokon bos mah. Gila siapa wong ega? Lah ikan ke anak parkiran. Di. Jadi primen ke. Kalau primen iki ikan siapa ketuane je? Ya embu mangkan dia parkirin kono ke. Mangan kita berani kita kono bos ke. Coba telusuri. Ya bos. Coba baturi, telusuri parkiran. Siapa wong yang mana? Yo, Telusuri jalan. Sambil jaluk nomor HP-nya kon ya. Bos, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang emang mau ngendis. Wong kampung seberang. Di, gede bisa parkiran kayak niki jadi siapa ta? Disuruh Kang Uru ya, kita mal di Kang Komar. Iki kan ikan kawasan iki, Bos Berto. Tapi kelimen parkiran kene. Biar siapa? Berto sing di kawasan Rawadungun. Oh, Rawadungun, bor kenal. Suruh kita di Kang Komar. Di primen ta iki. Tempat kene. Nomor Kang Komare Kenapa ta? ya kena diwara merana ning Bos Berto. Oke, nomor Kang Komar. Wes. Ini pegangnya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Drong, primen iki laporan ning Bos Berto Iya. niki. Premen bang kok nih bos bang. Ya coba be yo. Lah iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di lana pemaning deh ki. Hah? Di Bos primen iki Kak. Saya tadi oleh nomor HP-nya doang kanane. Lah terus buat saya Ya embu mangkan kanane suruhan iki Kang Komar. Di, kon parkir kanan. buat si Kang Komar kejuaraan diku. Ya embu garan ka baru. Dan Coba. kita mah parkir kanan ke depan Bos. Coba nomor dikit ki. Dia coba ke telepon ke. Telepon ki. Naik aktif buat saya. Itu memang Komar di telepon kudu niki. Coba menaik aktif. Nah aktif ki. Wih, lah nomor A nyari nomor berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anin di mang. Lagi ning seberang. Dila ado temen lah tuh anak masalah parkiranku. Tuli krimen gak ki? Mamang karepe primen iki ne. Di. Lah ya orang mengkonon. Primen. Sampai bisa ku anak buah emang komarku mancing ning kawasan kita ning terminalku. Kon siapa gak? Lah orang weruta. Sing duwe kawasan terminal iku. Di, ari semua niku mau ngajaki rusuh Bang Komar iku. Lah orang weruta. Sing nyekel kawasan ki. Bang Berko yang punya kawasan sama Dungun. Woi, yuk para nih merana yuk. Ketemuan yuk. Terminal. Yuk. Yuk, jalan. Bro, mau ana telepon. Aku narep ananjang sing rusuh je mau sing ngejaluk nomor parkiran perane iki anu wong ta. Oh iya Mas Loro, ngomong anak Mbak Roberto aja. Lah premen ta terus iki. Parani ta. Parah nih, yuk. Yuk, cabut. Bos, berangkat.